Mejuah-juah man banta krina serayan Tuhan. Amin ija pape kita krina na ringan. Salam sehat, salam semangat selalu man banta krina. Guna kita ngelai Tuhan, bahasa gedang-gedang kegeluhan ta. Obe dengar sedekahkan karena bahan renungan ta endah mari dagi ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan. Basuari enda iberikan dengan waktu kesempatan ban kami. Guna ngorati karena kebenaran katandu. Maka ngerana kam dagi utuhan alu kuasa kesahdu si badia. Ajari kami Bapa, gelah ngasup kami ngerti karena katandu. Ngasup kami ngangkai karena surah-surandu bas kegeluhan kami. Ras ngasup kami guna dalam kensah. Bagi singna atinus saja. Ngerana kam dagi utuhan kami nggo sikap megiken katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami nggo totoman bandu. Amin. Bahan renungan ta 2 Korinti 3 ayat 1-6 ilanjutkan kariku ayat 10 waluh. Mari ras-ras kita memperdiatekan karena kata di bata enda. Pelayan ibas ikatan padan simbaro. Entahkin enda artina ibenakan kami kamu jikan diri kami. Perlukin kami surat pujin ibas kam nari entah pe. Surat pujin si mancidahenken man bandu bagi piga-piga kalak si deban. Kam kap surat kami. Si tersurat ibas pusuh kami si banci itah dengan ioge krina jelma. Nggo terang maka kam kap surat Kristus si surat kena arah pendahin kami. Surat ela itulis alu tinta tapi alu kesah di bata singgeluh. La itulis ibas papan batu tapi ibas pusuh manusia. Sindapang kami ngatakan sa i adep-adepen di bata. Sebab i belaskan kami erpalaskan kini teken man Kristus. Endalah ngatakan makalit kengasupan ibas diri kami jine. Tapi pang kami ngatakan sienda erkitikan kengasupan kami sirahna ibas di batanari. Ia mesir bahansa kami ngasup jadi sirdahin ibas ikatan padan simbaru Ikatan padan simbaru biak na labo biak tulisan. Tapi biak kesah kap. Undang-undang situr surat maba kematen. Tapi kesah mereken kegeluhan ayat 10 waluh. Jana kita kerina natap dengan pembincarkan sinalsal kemuliaan Tuhan. Alu ayo sila itu tupi. Kemuliane sirahna ibas Tuhan nari kesah. Ngobah kita reh dekahna reh muliana. Semaka kita dungna segambar ras Tuhan. Si barembe karena bahan renungan ta indah. Bahan renungan ta 2 Korinti 3 ayat 1-6 bagi ayat 10 waluh endendai. Ija Paulus selaku suruh-suruhan Tuhan ngatakan saman perpulungan i Korinti tepungsi bahwa perpulungan Korinti mekap surat si tersurat. Ibas pusuh Paulus si banci itu dengan ioge krina jelma. Si peduakan bahwa perpulungan i Korinti endame surat Kristus. Si suratkan Tuhan arah pendahin Paulus. Ija alu kesah di bata singgeluh ibas pusuh manusia. Surat la itulis alu tinta. Bagi pela itulis ibas papan batu. Jadi na engkai, maka na bagi Paulus ngerana man perpulungan i Korinti indah. Sebab engkau ikejapkan Paulus arah kini teken naman Kristus. Pang yang ngatakan sa, arkiteken Tuhan di bata nga. Maka ngasup ia, nurikan karena kata di bata man perpulungan i Korinti indah. Labu arah dirina jine, tapi arah gegel sirna ibas Tuhan di bata nari. Bagi ayat 6 ikatakan, ia si erbahansa kami ngasup jadi sirdahin ibas iketen padan simbaru Iketen padan simbaru biak na labo biak tulisan. Tapi biak kesah kap. Undang-undang si tersurat maba kematen. Tapi kesah mereken kegeluhan. Bagi ibas ayat 10 waluh ngatakan sa bahwa kesah ngobah kita redekahna reh muliana. Semaka kita dungna segambar ras Tuhan. Artinya adinggo segambar ras Tuhan. Labon darami pujin ibas manusia nari. Ibas dahikan dahin-dahin si muhuli terutama ibas dahikan dahin sebagai perberita si meriah. Tapi tuhu ije lit kini terukan ukur darami pujin ibas Tuhan di bata nari. Amin na banci jadi buai tantang ngena guna pembarkan karena kata di bata. Tapi tetap erteguh na kini tekene adina tetap siandalkan kuasa Tuhan. Makana kita banci kedungena segambar dan serupa dengan Allah. Bahan ogenta Keluaran 24 ayat 12-10 waluh ijenda nurikan karena Musa idatas dereng Sinai. Ija Tuhan nuru Musa guna jumpai Tuhan. Sebab na Tuhan atena mereken 2 lambar papan batu si isina krina undang-undang singgo isuratkan Tuhan. Guna pengajaran man bangsa Israel. Maka laus Musa ku dereng Sinai janalit embun sini tu pisah. Janah Tuhan roh ku datas deleng
ibas terang si ersinal sal. Man bangsa Israel terang teridah bagi api, sigurlah ibas tampuk deleng embundai penutupi deleng 6 wari dekahna. Jan ibas suari si pepitukan erlebuh Tuhan man Musa ibas embun enari. Jana Musa nangki kudatas deleng mengketi embun, ijemo ia tading 40 wari 40 berngi dekahna. Bahan invokasion ta Titus 2 ayat 10:2. Surat enda ibas Paulus nari man si Titus anak-anak si tuhu-tuhu rikutkan kini teken. Paulus mempersingati Titus gelah nadingkan kegeluhan silang ngena ati di bata. Ras sura-sura doni gelah geluh ngasup engkuasai diri. Bujur dengan sesembah Tuhan di bata ibas kegeluhan idoni enda alu tutus. Erkitekan lias ati Tuhan mo senda krinana banci tergejap. Pasu-pasu Tuhan nemani Titus ibas ia pendahikan dahin si muhuli. Ija si Titus si jadi teman si nampati Paulus ibas dahikan dahinna. Tema ngatakan sa perpulungan kap surat Kristus. Artinya bagi Paulus daya si ngarapkan perpulungan i Korinti sebagai surat ni Kristus. Ija arah kesah si badia singgeluh ibas pusuh praten maka ngasup mencidahkan si muhuli. Janalah sia-sia berita si meria si pesuh arah perberita si meria adina perpulungan ngobanci jadi surat Kristus. Bagi kita tentunya secara khusus selaku serayan Tuhan, marilah tetap kita bersekutu man Tuhan di bata. Arah totonta kata waripe gelar gegah na kita rengasup na berita si meriah man perpulungan labo siandalkan gegeh ta entah kita darami pujin ibas manusia nari tapi siandalkan kepekan gegeh sirena ibas Tuhan di bata nari ekap si tahan rasa lalap bas kerina dampar kegeluhan ta. Artinya marilah lid kerjasama si muhuli antara serayan Tuhan ras ngawan di perpulungan Tuhan selaku surat di Kristus sioge kalak si deban kaipe perbahanan ta grinana iidah kalak si deban. Bagi Heber 4 ayat 10:2 10 telu nina kata dibatai geluh dinget erdahin. Kata dibatai telapen asangkan pedang si dua babahna. Bages kel bekas penebakna semaka isirang kena tendiras kesah. Buku-buku ras utuk tulan. Ihakimina perukuran ras sura-sura manusia. Lalit kai pesi terligan mandi bata. Krina sina salit tangkas dengan talang ilebe-lebena. Man bana mo si pertanggung jawabkan krina perbahanan ta. Artinya serayan Tuhan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jadi surat di Kristus pe kita krinana si pertanggung jawabkan man Tuhan di bata. Maka tentunya kita marilah tetap kita semangat krina. Ergiah-giah ukur ta guna nembah muji gelar Tuhan di bata. Rikut krina ngawani perpulungan ta ijapa pe kita krina na ringan. Tambahanna segelah kita banci jadi surat ni Kristus. Baiklah ibas jabu-jabunta selaku kita kalak Kristen. Mari tetap si pertahankan biak-biak si muhuli. Si tingkatkan biak-biak si muhuli ibas kekelengan sirahna ibas Tuhan di bata nari. Ulah kita tempat-tempat muhuli i darat rumah ta. Sementara ibas jabunta turah pusus sila dame sapi-sapi kita anggota jabu. Bagi kape ibas gereja. Baiklah tetap kita ersada arih ta guna si muhuli. Olah kita si dali-dalihan ibas pesikap si muhuli ibas gerejanta. Baiklah kita tetap metru ukur ta. Olah siakap erkitekan meganjang pangkat ta ibas pendahinta segala skala. Sedungna igreja ateta gelah ia mati kala. Dahulah pusu perukuran sebagai ibas kita. Adina si ukuri alum bages. Tuhan Yesus sendiri ia anak di bata. Tapi ngit ia metru ukurna. Rah kudoni enda. Laya meganjang ukur. Guna nebusi dosa-dosanta manusia gelah kita terkelin. Maka marilah kita ngusih karena biak-biak Tuhan ta Yesus Kristus. Si tetap ia metruk rukur. Tetap kita meriah ukur. Dikune kerinana. Buela bagi ukur ta. Tetap kata uri paksa kita. Ngangkai karena surah-surah Tuhan. Erdahin bas kegeluhan ta. Kita tetap erdalan ibas kebenaran kata di bata. Bagi kape ula kita erleja-leja guna ngatakan bujur man Tuhan di bata. Ibas situasi sigugapanan ape. La kita erleja-leja jadi benang penjarumi. Entah sebagai pembawa damai. Olah kita jadi pembawa masalah. Marilah si usur-usur gelah kegeluhan ta. Banci mereken pasu-pasu man kelak sideban. Jadi sira ras terang ijabape kita kerindana ringan. Bagi KP lakon persadan sibadia guna nutup pekan penantalainan GBKP. Alu tema secara umum pekan penantalainan GBKP tahun 2020 enda. Gereja si ernanam erpalaskan Kolose 4 ayat 7-10 waloh. Baiklah selaku gereja kita sekali nari. Labu karena gedungna saja.
Tapi kita selaku gereja emekap kalak sitok man Tuhan ta Yesus Kristus. Marilah tetap kita ngeluh si keleng-kelengan. Erlumba kita guna nehken si buhulina bagi singena ati Tuhan. Alu bagi surat ni Kristus tuhu-tuhu bahan citrida arah isi saja segelah gelar Tuhan terpuji baskrina dampar kegeluhenta. Amin ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan, karena kata dibatasi singgo idengkeken kami, kamkap dibatasi masu-masu susah, sampai tinduk rina kami anak-anak du Tuhan, ibas rengasupna kami dalankan katandu enda, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gortoto man bandu. Amin Tuhan Yesus masu-masu, bujur.